Hello! Today, mag-share ko sa Word of God nga makita nato sa Daniel chapter 1, verse 8. Ingon dito, "But Daniel was determined not to defile himself by eating the food and wine given to them by the king." Ako lang din siyang gi-share mga igsoon ba kay kabalo magita kung unsa ang pagtuo ni Daniel. He was very firm to God. And that is why he was truly blessed by God even in the land of his captivity. Bisan pa sa iyahang kung kanabitang dito siya sa lugar nga dili iyahang lugar, pero grabe siya nga gipanalaginan dito sa Ginoo. It was because of his faith. He was very firm to God. And grabe siya kadulit gyud sa relasyon niya sa Ginoo. Nga walay balaod, nga makapugong sa iyang pagdaig o pagsimba sa iyang buhi nga Dios. Inana siya ka-firm bitaw nga even to the point nga ihulog siya sa lion's den, he was willing to face the lions para lang gyud mapakita nga firm gyud siya sa Ginoo. And para sa ako mga igsoon ba, Daniel was truly blessed even in the land of his captivity. It is because of his relationship with his God. So, karon kita igsoon, atong tanawon atong state sa atong life bitaw. Kanang unsa may nahitabo sa imo? I know daghan na kay panghitabo bitaw sa in time sa COVID nga mura tag ma-hopeless kay naaning pandemic, naapay uban sa ato nawadan og trabaho, dili na kay na ang simba, labi na sa uban na mga pastors or worker murag pako na tong adobe kung wala na kay maghatag ana bitaw. Kay naata sa time bitaw of kanang murag dili promised land ni Lord. Murag, Lord, dili man ni mao imong gi-promise sa ako, And sa 2019, grabe kitag expectation sa 2020. Kay 2020 god. Daghan gyud nagplano pakasal karon, no? So, pero with this nga pandemic na panghitabo, nayuban mingon na kuan magid sa kaaway, anam gini. But in whatever situation na hitabo karon, it is allowed by God. And whatever it is nga nahitabo, it is planned by God and naa siya'y purpose sa tanan panghitabo karon sa atong kinabuhi. Ang ako lang gusto example si Daniel because knowing that he was part sa tulo ka president during sa time sa Babylon and he was the first among the presidents. Kana bitong land of captivity pero grabe ang panalangin ni Lord. In whatever situation you are in right now, igsuon, wala sa circumstances, wala sa ubang tao, wala sa imong trabaho or sa imong pagka-demote or natanggal ka sa imong trabaho ang panalangin. Ang panalangin, wala nagdepende ng mga butanga or wala even nagdepende sa imo, but nagdepende na sa atong buhi nga Dios nga gialagaran. So, bisan pag na at that time naa si Daniel sa land of his captivity, God was blessing him so much. And I believe in whatever circumstances you are in right now, God is able to bless you because walay imposible sa iya. Kabalo mo ang kinahanglan nato i-work out karon sa 2020, ang atong pagtuo. We need to be firm in the Lord. Mao gina siya ang kinahanglan igsoon. Mo na siya ang priority karon. And mo nang gusto ni Lord karon nga magstay at home ta, kanang more sa iyaha, magdepend sa iyaha, and even ang mga doctors, ang mga nurse, in whatever countries they were in, di ba, murag makayon sila, dili na nila kaya. Because only God can do the miraculous and impossible things yun. No? And so, ang pag-rely lang ginato o pagdulit more diha sa Ginoo. We need to go deeper diha sa Ginoo. Mo na siya atong kinahanglan karon. So unsaon man nato nga natay faith nga firm gyud nga lig-on gyud nga pareho gyud ni Daniel bitaw. Una, preto kong giingon, di ba, sa Daniel 1:8. But Daniel was determined not to defile himself. Pagkaon lang ganyan igsoon. Pagkaon lang ganyan. If you can be trusted with small things, God will bless you big things. So, ang pinakauna nga point, be determined not to sin. Be firm gid ana bitaw nga point nga dili jud ko
magpakasala. I know nga tao ra ta makasala ta, makasulti tag dili maayo pero ma-rebuke nato atong self, or natay mahuna nang dili maayo pero ma-rebuke nato atong self. Ang point is that is kanang i-determine gid sa imong mind that you are not for sin and you are not going to sin. So be determined gid ba? How can we be determined not to sin? Know who you are. You are a child of God. Know your purpose. You are for good works and for the glory of God. So wala gyud point ang sala sa atong life kung kabalutaan na, no? And know where you stand. Dapat kabalo ka. It is always about good and evil. Walay neutral. Kay kung bugnaw, init, kana bitaw niya, spit out kas Ginoo. Ang point is that know your stand, know who you are, know your purpose, then you will know where to stand. Kinahanglan sa atong life dili manabot nga si Lord naa sa ako nag-uban. Kanang nag-stand si Lord sa ako But pwede pod na nag-stand si Lord sa imo but are you standing up for God? Mo nang pangutana. Are you standing up for God? Are you for God? God is for us. He is never against us. Pero ikaw, know where you stand. So you are not for sin. No? I'm not saying na dili ta makasala. Muna kung point bitaw nga, we don't live with dirty hands. Yes, na times nga mag-plants ko. Mag-plants mahugaw atong kamot, bisan pa mag-gloves ka usahay nagya pa hugaw. Pero ang point is that dili man pwede nga ala hugaw. Sige lang, kaon ako karon. Pasagdan lang nimong pita sa imong kamot, sagdan lang nimong hugaw sa imong kamot, but you will cleanse it. Limpyuhan man na nimo. In the same way, nanakod ta, kung makasala ta in a way nga wala unintentional, then we need to ask for forgiveness sa Ginoo. Know your stand. Be determined not to sin. Ikadua, have your purpose in place. Mo ni akong gusto i-kuan gid sa matag mga Kristohanan, kay yes, Christian ta, pero ang atong purpose sa atong life, pwede nato i-set aside. Matag usa sa ato na ay calling, na ay tawag. And that points to the glorification of God, which is our purpose. Para mahimaya si Lord. And so, ang point diri mga igsoon is that, make it to the point nga, nahigugma ka sa imong katuyuan sa imong kinabuhi, o gina-nurture nimo imong tawag, and you do what you are called to do for the glory of God. Christians are not just dili man good meant to be nga maglingkod lang tag maminaw lang tag nay magwali. Ikaw pod pwede makawali, makashare ka sa gospel to everybody. You have to have that sense of purpose imong ikinabuhi. You have to place your purpose in your very heart, and kana dapat imong buhaton. Dili siya pwede mga igsuon nga naa kay purpose pero imong iset aside, knowing na gitawag kas Ginoo, himua ang any possible way to nurture whatever God has called you in the ministry and service for His glory. Nadyo kay buhaton. So love your purpose. Kanang when I say have your purpose in place, meaning nahigugma ka sa imong katuyuan, gina-nurture nimo imong tawag, meaning kung kinahanglan magpalit kag libro para makabalo ka nga inani day mga worship leader, o magtan-aw kag mga worship leader giunsa nila pag worship, unsa ilang gibuhat, ginurture nilang relationship sa Ginoo. Kinahanglan tanan activity sa imong life would point to the calling God has for you. Kaya nga naman igsoon, kapoy na kayo nang mag-waste ta og time doing the things God did not call us to do. Mo nang gikapoy ta. Mo nang dali na kita kapuyon, mawad-an og pag-asa, because we are doing the things God did not call us to do. Ikaw daw ko nabdo. Kana bitaw nakatry kong trabaho, pero di ba usahay sa atong trabaho na job description. Sa gara ra bagyod kanang ginareklamuhan bitaw sa mga employees. Dili man ni nako trabaho, gipatrabaho gid sa ako, samok jud kaayo kanina bitaw. And aside from that, ma-stress imong body, imong mind, guys, kapoy jud kaayo. Siguro atong mga boss usahay dili siya consistent, no? Nga na sila ipasugo nga wala sa aton pero di man pud ta makaingon og dili kay boss good nato. But si Lord bitaw mga igsoon, He's very consistent. He is fixed. And naa siya purpose sa imong life. And whatever it is, mo na imong buhaton,
to have this sense of fulfillment o joy sa imong life. Sagara man God, masayang man gud atong kusog kay wala nato napahimutan si Lord. Mao nang gikapoy ta. Pero ang tinuod bitaw nga ma-renew ta, yes, maluyag yapon ta kay matud pa ni Lord, na ay burden pero light lang, take His yoke pero easy lang, no? Na ay makuhaan natong strength, pero every time we are making God happy, He will give us the strength that we need. Have your purpose in place. Ikatulo, be firm on your appointment with God, our relationship with God. So, one thing it is for sure is that kay ni Daniel, he prayed 3 times a day. Open the window, nga point sa Jerusalem and pray there. Kanang, he's very fixed. Even si David, he praised God 7 times a day. Kanang fix bitaw, firm imong appointment sa Ginoo. Dili siya optional. It is kanang kinahanglan jud siya. Not in the sense yang duty. Yes, it is a responsibility, but more than that, to be with God is a privilege. No? Kana bitang kanang, for example, kung tawagon ka ni Duterte, nga ignan kanya nga ikaw gid mo anhi diri sa kuan, sa among sa daghan na mga tao, gipili kaniya, you would feel special. That is, grabe dapat paana atong bation pag ang Lord of Lords, King of Kings, ang nag-invite sa imo ha, to be in His presence and just to be with Him. Establish your relationship with God. Know God, love God, and just obey God. Mo na siya ang atong appointment sa Ginoo. Every time we are in relationship with God, we have this privilege of knowing God. We have this privilege of loving God. And we have this privilege of obeying what He has to say for us. And it is a privilege. Yes, na ay pressure along the way, kay tao ta, na tay bation nga sakit sa atong lawas, but all the more, it is a privilege to be called by the King of Kings and Lord of Lords. It is a privilege to love Him as He has loved me. So, muna siya ang tulo ka kinahanglan nato igsuon para ma-firm ta sa Ginoo. I hope natay naton and spend time more with God yun. Dive into His Word. Langoy sa iyong presensya. Talk to Him. Pray to Him. Be with Him. Have a blessed day. God bless.